नमस्कार जय जगन्नाथ मु गुगली आपण माने देखुछंती मु मझिया। तो फ्रेंड्स खास करी आज मु आपण मानको पई नेई आसी मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो जोटा कि बहुत सारा कमेंट आसला कि दीदी ये वीडियो ऊपर माने ए टॉपिक ऊपर वीडियो बनातो। तो जहा हो मो वीडियो को आपण माने एते मात्रा रे भल पाइबा दउथिबारु बहुत सारा धन्यवाद आपण मानको। बहुत बड़ा बड़ा कमेंट समस्त दउछंदी देखि कि बहुत ही खुशी लागुची। बहुत सारा पॉजिटिव कमेंट मो वीडियो रे आसुची सेति पे मु बहुत खुशी अछि। तो से मानको बहुत बहुत धन्यवाद जो माने कि वीडियो को एते मात्रा रे भल पाइबा दउछंदी आ गोटे बहुत सुंदर सुंदर कमेंट भी दउछंदी। बहुत बहुत थैंक यू से मानको। तो जड़े जड़े आसिक लिखुଛନ୍ତି कि दीदी आपण जहाँ कहते ठीक कथा कहते मोर भी एंटीरियर पार्ट थिला मोर पुओ होईची झियो होईची एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो देखिए कमेंट बहुत ही खुशी लगुची। तो समस्त को मो तरफ कंग्राचुलेशन। तो आ बहुत बहुत धन्यवाद। चलतु आज टॉपिक टी स्टार्ट करबा। आज टॉपिक टी होची मु कोन प्लानिंग कहितली ना मु आपण मानक पई वीडियो टी नै आसबी किंतु आनबारे टिके लेट ही गला सेति पई क्षमा चाहबी। पुओ हबो ना झियो शुणु प्रथमे तो मुझे गोटे कथा कही रखी पुओ झील समस्ते सामान ठीक अच्छे पुओ झील समस्ते सामान दुहे सामान पुओ आजिकल पुओ एमती किसी कम कर दौना जोटा कि झील कर तो पुओ झील बोथ आर सेम। बाकी रहा वंश वृद्धि करने कथा तो माने समस्ते चाहे था कि पुओ हाथ मरवा बेले पानी पाइबे पुओ वंश वृद्धि कर किंतु जो मानकर पुओ होनी जो मानकर झील था 5 6टा 7टा लेखाएं झील था से आत्मा को अतृप्ति बोलूची नाई ना। तो सेटा भाबीबाटा भूल। तो माइंडसेट को आपण माने बदलांतु किंतु हां एटा गोटे कथा कि मोर गोटे झियोटे अछि आज्ञा आ गोटे पुओटे हेले भौंडा को भाईटे मिल जाई थांता। तो सेई कथाटा ठीक लागुची नाई मोर केवल पुओ दरकार मोर झियो दरकार नहीं कहा घरे कहा सासू कहा को टर्चर कलेनी एथि पई कि का सासू घरे निर्यातित होची कि नहीं यार पुओ नहीं ये नहीं से नहीं एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो छाड़ो एते गंभीर टॉपिक आडू हमें जीवानी बट एमती माइंडसेट को आपण माने बदलांतु। भ्रूण हत्या हम इंडिया रे होउची बोली अल्ट्रासाउंड को बैन करागला कि लिंग निरूपण आपण माने करि परिबे नाही। गोटे गोटे जगह रे होउची लुचिया छपारे से माने लिंग निरूपण करूचंदी। मोर आगे नयागढ़ ठीक अछि नयागढ़ रे बहुत सारा एमती क्राइम हेची आउ बहुत सारा मेडिकल माने जो हमर क्लिनिक थाए धरा भी पड़ीचंदी खास करी लिंग निरूपण पई। तो आईन को हाथ को नबा कथा नुहे जहाँ भी हो भगवान को खुशी आशीर्वाद भावी कि आमे ताको ग्रहण करबा कथा। केही छोट नुहंती केही बड़ नुहंती समस्ते समान दी जण समान पुओ आजिकल जो जिनसटा करि पने झियो से जिनसटा करि दउची सेति पई कदापि भी मन दुख करंतुनी। त पुओ गोटे कुळ को रक्षा करले भी झियो दीटा कुळ को रक्षा करूची ठीक अछि। माने बापा मा जतले बुढा हेबे पुओ पछे पचारनी किंतु गोटे झियो पचारुची एटा हला आजिकल रियलिटी। तेम करी जहाँ भी करूछंती भाबी चिंती के करंतु। तो चलंतु आमे जीवा टॉपिक ऊपर को पुओ हबो आ पुओ हला बेले आ झियो हला बेले आपणक इच्छा मुताबक हम जमती कि आपण माने ना मु एटा लोक कथा को नहीं कहूनी लोक माने कहती नाई नाई यही दिन छुआ रहिले हबो एमिति छुआ रहिले हबो एई तारीख रे कले हबो सेई तारीख रे कले हबो पीरियड्स रे एति दिन पूर्व कले हबो एति दिन परे कले हबो किंतु नाई तार लॉजिक अछि तार साइंस अछि जोटा कि म आज आपन को एई वीडियो रे देखेबी। कमेंट सेक्शन में मते केही भी रॉन्ग बोली प्रमाणित करि परिबे नाही एई वीडियो परे काहे ना मु पूरा प्रमाण सहित आपण मानक पाखकू आज रे वीडियो टी नेकी आसी। को दिन स्वामी श्रींगर मिलन हेले पुओ हबो को दिन स्वामी श्रींगर मिलन हेले झियो हबो सेटा आम हाथ रे थाए। साइंटिफिक रीजन भी मु याको कहबी आपण मानकर तेनु करी वीडियो टी को आपण को शेष पर्यंत देखिबा को अनुरोध रहला। शेष पर्यंत न देखिबा पर्यंत आपण माने केही भी मो ऊपर आंगुठी उठै परिबे नाही। तो चलंतु डेरी कोन पई स्टार्ट करबा आज रो टॉपिक पुओ हबो कि झियो से आपण को इच्छा मुताबक आ केमिति को दिन रे स्वामी श्रींगर मिलन हेले पुओ होई थाए को दिन रे स्वामी श्रींगर मिलन हेले झियो होई थाए पीरियड्स। तो चलंतु स्टार्ट करबा। सब स्त्री लोक मानकर मेंस्ट्रुअल साइकिल गोटे थाए जोटा कि होची 28 दिन पई ठीक अछि। मु आपण मानकु साइंस लॉजिक हिसाब रे कहबी कि आपण आपण को मन मुताबक केमति पुओ झियो पाइबे एमति नाही कि अफुआ उडुची ई कहितला सी लोक पुको एमति कहउचंदी गां गहळी कथा बस एमति कहबी ठीक अछि। तो 28 दिन पर्यंत थाए मेंस्ट्रुअल साइकिल आ ता भितरु सबठु मेन दिन हला प्रेगनेंसी पई ओव्युलेशन डे ठीक अछि। ओव्युलेशन डे कोन ना जो दिन एग रिलीज ही थाए अंडा रिलीज ही थाए तो जो दिन कि स्वामी श्रींगर मिलन हेला गर्भ रही थाए ठीक ठीक अछि। ओव्युलेशन टा खास करी केते महिला मानकर 6 दिन रो आरंभ करी 16 दिन पर्यंत होई थाए ओव्युलेशन ना जेतेबेले एग रिलीज ही थाए ठीक अछि। याको हमें काउंट करबा केमिति ना जो दिन ठु पीरियड स्टार्ट हुए
ସେଇ ଦିନଠୁ ଆମେ ୟାକୁ କାଉଣ୍ଟ କରିବା। ମନେକର ଜଣଙ୍କର ପିରିୟଡ଼ ତାରିଖ ହେଉଛି 4 ତାରିଖ, ଜଣେ 4 ତାରିଖରେ ପିରିୟଡ଼ ହେଲା, ତ ସେଇ ଦିନଠୁ ହିଁ କାଉଣ୍ଟ ହବ। ଜଣେ ଜଣେ କୁହନ୍ତି କି ଏତିକି ଟାଇମ୍ରୁ ଏତିକି ଟାଇମ୍ ଦିନେ ହବ, ସେତିକି ଟାଇମ୍ରୁ ସେତିକି ଟାଇମ୍ ଦିନେ ହବ। ନାହିଁ, ସେମିତି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେମିତି ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର କରୁଛେ, ସେଇ ହିସାବରେ ଡେଟା କାଉଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ କାରଣ କ'ଣ। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିଥିବେ କି ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଖରେ ଥାଏ XX କ୍ରୋମୋଜୋମ୍, ଗୋଟେ ପୁଅ ପାଖରେ ଥାଏ XY କ୍ରୋମୋଜୋମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ସ୍ପର୍ମ ଯାଇକି ମହିଳାର ଅଣ୍ଡା ସହିତ ମିଶିଥାଏ। ଯଦି ସେଟା X କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଝିଅ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବେଶୀ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ସେଟା Y କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ପୁଅ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବେଶୀ ରହିଥାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଆ ଉଠିବ କି X କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଆଉ Y କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଭିତରେ ତଫାତ୍ କ'ଣ? ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଗୋଟେ X କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ହେଉଛି ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ସ୍ଲୋ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ନା ବଡି ଭିତରେ ବେଶୀ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ଟିଭ ରହିଥାଏ। ତ ସିଏ ହେଉଛି ଝିଅ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍, ମାନେ ଯୋଉଥିରେ ଝିଅ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। X କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ବହୁତ ହି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଥାଏ, ଆଉ Y କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ବହୁତ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ତାର ଆୟୁ ପୁରା କମ୍। ଆଉ X କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ର ଆୟୁଷ ପୁରା ଅଧିକା ଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଝିଅ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତ ଯେତେ ଆମର ଓଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଦିନ ପାଖେଇ ପାଖେଇ ଆସିବ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ବେବି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳନ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବେବି ବୟ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ରହିଥାଏ ପୁରା 100%। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଓଭଲ୍ୟୁସନ୍ର 2-3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରିଲେସନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଥାଏ କି ବେବି ଗର୍ଲ ହବାର। ଏବେ ତ ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲେ X କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ Y କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ କେବେ କଲେ ପୁଅ ହୁଏ, କେବେ କଲେ ଝିଅ ହୁଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ୟାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କି କୋଉ ଦିନ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଲେ ପୁଅ ହୋଇଥାଏ, କୋଉ ଦିନ ରିଲେସନ୍ ରଖିଲେ ଝିଅ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୁଅ ସନ୍ତାନ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଓଭଲ୍ୟୁସନ୍ର 1 ଦିନ କିମ୍ବା 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ରିଲେସନ୍ ବନାନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମେନ୍‌ଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ୍ ଜଣ ଜଣଙ୍କର 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ଲିଡିଂ ହେଇଥାଏ, ଜଣ ଜଣଙ୍କର 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ଲିଡିଂ ହେଇଥାଏ, ତ ଆଉ କାହାର 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ଲିଡିଂ ହେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଖାସ୍ କରି ଜଣ ଜଣଙ୍କର ମୁଁ ତ କହିବି 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ବ୍ଲିଡିଂ ହେଇଥାଏ। 3 ଦିନ 4 ଦିନ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଠିକ୍‌ଠାକ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ ବଡି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପୁଅ ସନ୍ତାନ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପିରିୟଡ୍ସର 4 ଦିନ, 6 ଦିନ, 8 ଦିନ, 10 ଦିନ, 12 ଦିନ। 4, 6, 8, 10, 12 ଏଇ 5ଟା ଦିନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ୟା ଭିତରେ ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ରିଲେସନ୍ ରଖିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ୟା ପରେ ବି ବିଲକୁଲ ବି ରିଲେସନ୍ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। 4 ଦିନ ରିଲେସନ୍ ରଖିବେ, 5 ଦିନ ରଖିବେନି। 6 ଦିନ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। 4 ଗଲା, 6 ଗଲା। ତାପରେ ଆସିବେ 7 ତାରିଖ ଦିନ ରଖିବେନି, ମାନେ ସରି 7 ଦିନ ରଖିବେନି, 8 ତାରିଖ ଦିନ ରିଲେସନ୍ ରଖିବେ। 9 ଦିନ ରଖିବେନି, 10 ଦିନ ରଖିବେ, 11 ଦିନ ରଖିବେନି, 12 ଦିନ ରଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କହିଲି। ଯୋଉମାନଙ୍କର ମାନେ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିରିୟଡ୍ସ ହେଇଥାଏ, ସେମାନେ 10 ଦିନ ରଖିପାରିବେ, 8 ଦିନ ରଖିପାରିବେ, 12 ଦିନ ରଖିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯୋଉମାନଙ୍କର 3 ଦିନ ପିରିୟଡ୍ସ ହେଇଥାଏ, ସେମାନେ 4 ଦିନଠୁ ରଖିପାରିବେ। 4 ଦିନଠୁ ରଖିପାରିବେ ମାନେ ଯୋଉ ଦିନ କହିଲି। ଆଉ ହଁ, ଆପଣମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲ କରିବେନି, ଯୋଉମାନେ ପୁଅ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲ କରିବେନି କି ତା ପରେ ରିଲେସନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ, ତା ମଝିରେ ରିଲେସନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ। ଯୋଉ ଦିନ କହିଲି ସେଇ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପୁଅ ସନ୍ତାନ ନ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏଇଟା ମିଷ୍ଟେକ୍ କଲେ କି 5 ଦିନ ରିଲେସନ୍ ରଖିଲେ, 7 ଦିନ ରଖିଲେ, ପୁଣି 7 ଦିନ ରଖିକି 8 ଦିନ ରଖିଲେ, ପୁଣି 9 ଦିନ ରଖିଲେ, ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି କରିବେ କିମ୍ବା 12 ଦିନ ପରେ ଯଦି ଆପଣ ରିଲେସନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଜାଣିଥାନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ହବାଟା କମ୍ପଲସରି। ଯୋଉମାନେ ଝିଅ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, ଯୋଉମାନେ ପୁଅ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମୁଁ କହିଦେଲି। ତ ମୁଁ ପୁଅ ହେଲା ଟାଇମ୍‌ରେ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଡେ କାଉଣ୍ଟ କରିକି କରିଥିଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ଯାହା ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ନଥିବ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍‌କୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଆନ୍ସର ପାଇଯାଇଥିବେ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ। ତ ଯଦି କିଛି ଅବୁଝା ଅଛି, ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଆଇଦର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି, ନହେଲେ ତ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଣିବି। ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଆପଣ ତାକୁ ମୋତେ ନିହାତି ଭାବରେ ବିନା ସଂକୋଚରେ ପଚାରି ପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭାବରେ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯୋଉମାନେ ବି ବେବି ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତ ଜଣେଇଦେଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍‌ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟଟିଏ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।